পশ্চিম ত্রিপুরা জেলানি চিনিন্ডে ব্লক সমর্থিত বরংগনাং आशीष कुमार साहानो गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै दिनै चिनि मान्दाय बाजाराव रैली बुसखाङो आस्ते आस्ते आबुगै दङ देशनि गणतन्त्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै बुसखां लोकसभा निर्वाचन पश्चिम आसन इंडिया ब्लक समर्थित बाम चिनि बरंगना आशीष कुमार साहानो गोबां बुट पायरायनायनि बागै आनसलिक खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो खाबाय खबायनो कयजागौ चिनि रैली आस्ते आस्ते बुसखां दिगे थाङै दङ आस्ते आस्ते बुसखाङाव थाङै दङ देशनि गणतन्त्र रक्षानि स्वार्थे संविधान रक्षानि स्वार्थे ধ্বংসশান্তি হামলার স্বার্থে চিনি রैली আস্তে আস্তে বুসখাং দিকে আবুগৈ দङ এই নির্বাচন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা অঞ্চল ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরংগনাং आशीष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि मान्दाय बाजाराव रैली आस्ते आस्ते बुसखां दिगे हिमनाय दङ आबानि बागै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो दले दले फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनसं इंडिया ब्लकनि पक्ष থেকে कयजागौ बुसखां लोकसभा निर्वाचन देशनि गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै गरीबनि अधिकार रक्षानि बागै এই लोकसभा निर्वाचन पश्चिम त्रिपुरानि इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस आईनी प्रार्थी बरंगनां आशीष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि जे रैली এই मान्दाय बाजाराव चिनि बुसखां आस्ते आस्ते बुसखां आबुगै दङ आबानि बागै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो जतनो दले दले पाले पाले फाइ मानजाक फायनायनि बागै आं इंडिया ब्लकनि पक्ष থেকে आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो फाइ मानजाक फायनायनि बागै खाबाय खुबायनो कयजागौ दिनै चिनि मान्दाय बाजाराव बुसखां लोकसभा निर्वाचन कितिङै এই পশ্চিম ত্রিপুরানি इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस आईनी प्रार्थी बरंगनां आशीष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै এই गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै जतनि अधिकार रक्षानि बागै गरीब वर्गनि अधिकार रक्षानि बागै जत वर्गनि अधिकार रक्षानि बागै এই निर्वाचन इंडिया ब्लक समर्थित बरंगनां आशीष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै जत ताखकताय बुखुकसंनो खाबाय खुबायनो कयजागौ आबानि बागै आस्ते आस्ते चिनि रैली এই मान्दाय बाजार दिगे चिनि हिमनाय दङ गाजाबनि बागै जत आमचानि खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो जतनो दले दले पाले फायनाय এই रैली फाइ मानजाक फायनायनि बागै आं इंडिया ब्लकनि पक्ष থেকে खाबाय खुबायनो कयजागौ मेलेखानो तंथगमनि কক चिनि এই पश्चिम लोकसभा आसने इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस प्रार्थी बरंगनां आशीष कुमार साहानो गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि मान्दाय बाजाराव देशनि रैली आस्ते आस्ते मान्दाय बाजार दिगे थां दङ देशनि गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै गरीब वर्गनि मानसिनि बागै जतनि वर्गनि उन्नयननि बागै सारा राज्यनि उन्नयननि बागै এই दिनैनि এই पश्चिम लोकसभा आसने इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस प्रार्थी बरंगनां आशीष कुमार साहानो गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि रैली आस्ते आस्ते मान्दाय बाजार दिगे थाङै दङ आबानि बागै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो जतनो दले दले पाले पाले फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनो इंडिया ब्लकनि पक्ष থেকে कयजागौ खाजोनि ताखकताय बुखुकसं चिनि रैली आस्ते आस्ते बुसखां दिगे आबुगै दङ आबानि बागै जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो दले दले पाले पाले फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनो खाबाय खुबायनो कयजागौ खाजोनि ताखकताय बुखुकसं बुसखां बुसखां निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन कितिङै देशनि गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै এই निर्वाचन
India Block সমর্থিত পশ্চিম ত্রিপুরানি বরংগরং আশিস কুমার শাহনব গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারেনের বাগৈ তিনি চিনি মান্দাই বাজারব রেলি আস্তে আস্তে কে বসকাং দিকে আবুই দङ আবার বাগৈ আমচানি খাগরাং তাহকতাই বুকুক চনক যখন দল দল ফালে ফাইকাই মনে নাম শুনানি বাগৈ আপনি সারা খাবাই খবরে কয় জাগুক ধেছানে গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণে বাগৈ যত বর্গ অধিকার রক্ষণে বাগৈ এই বুঝছেন রেলিও বড় বুঝছেন দলে দলে পালে পালে ফাই মানজক ফেরে বাগৈ আপনি যে খাবাই খবরে কয় জাগুক খাজের তাহকতাই বুকুক চং তঙ্কতাংতাই হামারি রমিনার বাগৈ দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ দেশের সংবিধান রক্ষণে বাগৈ চিনি গরিব বরফিক অধিকার রক্ষণে বাগৈ চিনি এ র্যালি ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী বরঙ্গম আশিস কুমার শাহনব গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ চিনি র্যালি আস্তে আস্তে কে বসাং দিকে আবগলাই দङ আবার বাগৈ খাজারে তাহকতাই বুকুক চং চিনি রেলিও দলে দলে পালে পালে কে ফাই মানজাক ফেনে বাগৈ আঞ্চলিক যত খাগরাং তাহকতাই বুকুক চং কয় জাগো তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বুসকাং লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী বরঙ্গন আশিস কুমার শাহনব গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ তিনি চিনি মান্দাই বাজার পরকাশে রেলি খাই দङ দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণে বাগৈ যত গরিবের অধিকার রক্ষণে বাগৈ সেই রেলি আস্তে আস্তে খাই এই মান্দে বাজার হিমলাই দङ আবার বাগৈ আমচানি যত খাগনাক তাহকতাই বুকুক চং যত দলে পলে পাখা ভাই মানজাক ফেনে বাগৈ আপনি সেনা খাবাই খবই না কয় জাগো তিনি বুঝকাং যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরঙ্গন আশিস কুমার শাহনব এবং গোবাং তাই গোবাং বুটবাই নাই দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণে বাগৈ গরিব বর্ণের অধিকারের বাগৈ যত আমচানি তাহকতাই বুকুক চং এই বুঝকাং লোকসভা নির্বাচন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরঙ্গন আশিস কুমার শাহনব গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ তিনি এই মান্দাই বাজার কাছে রেলি খাই দङ আবার বাগৈ আমচানি খাগরাং যত তাহকতাই বুকুক চং যত দলে বলে খাই মনে নাম শুনানি বাগৈ খাবাই খবই না কয় জাগো খাজারে তাহকতাই বুকুক চং চিনি রেলি আস্তে আস্তে কে বুসকাং দিকে খাঙ্গি দङ বড় নাম শুনানি বাগৈ আমচানি খাগরাং যত তাহকতাই বুকুক চং কয় জাগো তিনি এই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরঙ্গরং আশিস কুমার শাহনব এবং গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ আমচানি যত খাগরাং তাহকতাই বুকুক চং যত দলে পালেকে ফাই মানজাক ফেনে বাগৈ বড় নাম শুনানি বাগৈ কয় জাগো দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণের বাগৈ গরিব বর্গের অধিকার রক্ষণে বাগৈ বুঝকাং লোকসভা নির্বাচন এক পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে কংগ্রেস ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরঙ্গন আশিস কুমার শাহনব গোবাং তাই গোবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ চিনি কাইসা রেলি অজাগা মান্দাই বাজার আস্তে আস্তে বুঝকাং আবুলাই দङ অজয় ও রেলি ও ভাই মানজাক ফেনের বাগৈ নাম শুনানি বাগৈ যত খাগরাং তাহকতাই বুকুক চং ইন্ডিয়া ব্লক পক্ষ থেকে খাবাই খবই না